Salam alaikum. Alors nous sommes deuxième partie pour l'examen 2019 variante 11. Donc la première partie on a vu donc les questions 1, question 2, question 3, question 4 concernant la page de formulaire d'inscription et le formulaire d'authentification avec les critères ci-dessus. Alors, question 5. Créer la page liste stage qui affiche les stages proposés par les associations. Sachant qu'une personne il est connectée من ça je viens دخلنا la page هذه اللي كنا فيها sommes connectés يعني توجور كاين هاد لا سيسيون الاستعمال بيسكو كاين لا سيسيون نقدروا نستافدوا بالكود ديال لا بريمير كيسيون اللي فيها باج ماستر فيها الفيريفيكاسيون ديال السيسيون دونك حتى هاد لا باج هادي باج 5 mais on n'a pas 6 peut-être elle n'a pas 5 là de la question 5 ne doit pas être accédée sauf si on a le login mot de passe parce que question 4 avec ajouter la contrainte suivante tout accès direct sans authentification permet de retourner l'utilisateur à la page d'authentification. Ok, donc la page liste stage qui affiche les stages proposés par les associations. Le volontaire choisit l'association à partir d'une liste déroulante. Donc le volontaire qui est connecté bien sûr à la personne va choisir dans liste déroulante. Donc on a rempli à partir de la base de données sur la page là. Ok, après le choix, donc on a le numéro de l'association, on va faire une jointure avec stage, on affiche les stages. Donc la base de données, donc la base de données 2019, le diagramme, le voilà, pour se positionner. Ok, une association a plusieurs stages, voilà. Donc le volontaire qui est connecté avec l'email mot de passe doit s'inscrire au lien se chauffe les stages. Et donc il va les choisir à partir de l'association. Je vous la question. Donc la liste des stages relative à l'association sera affichée dans une grille. La grille elle est spéciale. Alors il y a un update pan pour que l'appel le code, le bouton, le lien n'actualise pas la page. On va utiliser l'Ajax simple de l'ASP. Ajouter pour chaque ligne de grille un lien sélection qui permet d'afficher les informations de stage sélectionné dessus de la grille. Alors le stage qui est sélectionné, c'est-à-dire de la ligne, d'abord on a la ligne, on a bien le numéro, quand on a le numéro de stage, on va faire donc un insert into la table inscription, demande d'inscription. Demander aujourd'hui, il dit volontaire c'est la personne qui est connectée, l'idée stage c'est le stage qui est cliqué à sélectionner, l'état par défaut il nous donne l'état en attente. D'accord, donc on va commencer une à une. Donc d'abord la page listage et ça تكون عندها علاقة مع la page connectée. Alors on a le code de la question 1 non pardon la question 1 qu'on a fait site master. Et dans site master nous avions page là, d'accord, vérifier la session bien sûr, l'existence de la session. Alors même avec la page liste stage elle va implémenter la page list master. Donc ajoutons new item web form with master page et ça s'appellera listage. Entre parenthèses c'est la question 5. D'accord, on va prendre le site 1. Ok, donc là on va glisser bon, les
les informations des volontaires sont affichées le fort. On va glisser donc un drop-down list avec un label. Et ce drop-down list, qu'est-ce qu'il va afficher? Elle va afficher les noms des associations. Donc, on le code rapidement donc, de la partie. Donc là, c'est association. Je texte association. D'accord, passons le code donc vers le démarrage de la page load de cette page. Vérifions que c'est le premier entrée. Si on veut is post back égal false. D'accord. Donc nous voulons remplir drop down list. Dans le code qu'on a déjà fait quelque part pour la question de l'insertion. Oui, la question que j'ai de démarrage. Ok. Normalement les villes, démarrage, on a le code. On peut faire répétition. Voilà. Voilà que la chaîne de connexion c'est elle-même. SQL connexion importée. Alors cette étoile from association. Association. C'est ça. Association. Dans cet étage une importation. Donc nous allons afficher le nom de l'association, mais nous allons dans la liste en pardon. Le nom de l'association et le ID association qui sera dans data value file. Data text file confère le nom de l'association et data value file confère l'ID de l'association. Exécutons cette partie rapidement pour voir. Ok, donc voilà. Donc la redirection de la page se connecter ici. Donc dans le connecteur ici. On trouve la page question. On a directement la question. On la page question sans idée un bête في المنيو. Listage. Question 5. J'allais dire القوة سنفذ listage qui مش مشكلة. Alors voilà. Les éléments des associations. Association 1, 2, 3, 18. D'accord. Si je fais donc inspecter les éléments, je dois trouver donc la liste ici. La liste select avec les options 1, 2, 3, association. Ok. Passons donc, ajoutons à la page listage que je viens d'ajouter site master. D'accord, site master. Je vais l'ajouter ici. Listage, voilà. Modifions le lien. HRF ne change pas, maintenant on roule. Liste de stage. Choix liste de stage. Voilà. On va dire bon, liste de stage. Ok. Je fais la question suivante.
question suivante, remplir de la grille de stage. Remplissage de la liste d'association. Remplissage de la grille de stage. La liste de stage relative à l'association البركة. هنا كاين هنا واحد liaison ما بين هاد الدروب داون ليست et l'Ivioras. Donc فاش نسيليكسيوني automatiquement غادي تاكtualiser. D'accord? Donc ماشي تنكليك على بوط. On va utiliser l'événement de changement de valeur, changement d'état, changement de valeur de la liste. D'accord. Ici. L'événement qui va permettre de remplir le client comme select index changed. Là, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, récupérer la valeur du numéro de l'association. Int name association égale int.parse et grid view. Non, je suis pardon. Drop dans liste. Qu'est-ce qu'on a là? Qui a select value, select item ou le texte ici qui est affiché, mais on va utiliser selected value. Point to stack. Donc ça c'est le numéro de l'association. Maintenant, la page liste stage. تحتاج تكون عندي ان جريد. الوغ هنا نرجع لا كيستيون باسكو الجريد يكون فيه واحد البوطون كي فا ابلي فونكسيون اجاكس، مي باش دير شي اوتوماتيكمون خصني نديرها في ابديت بانل. الوغ الشروط ديال الابديت بانل هو يفو غليسي ان سكريبت ماناجر هو الاول. سكريبت ماناجر يكون فوق الابديت بانل كو فوزالي يوتيليزي. D'accord, il y a un maximum de et on va glisser un update. Ok, là la zone اللي كليكيتي عليها جينيرات واحد l'événement là, avec l'événement il va s'exécuter sans لما يكري لينا donc un post back. Dedans on va mettre la data grid. Update pan هنا. Voilà. Ok. Alors pour la grille, il faut la préparer. Comment? Donc la grille, qu'est-ce qu'elle va afficher? Elle va afficher selon ce qu'on a ici, le numéro de stage, la date de début, date de fin. D'accord. De quelle? De l'association qui est ici. Alors là, il me faut faire une requête sur la table stage. Heureusement qu'il y a une id stage, donc on a le select étoile from stage where id association égale association que vous avez sélectionné sur la liste. D'accord. Donc, mais il nous faut créer des colonnes sur la grille. Les colonnes, créer des colonnes ici. Donc on va préparer. Bon, on va afficher d'abord le grid. Je pense afficher d'abord le grid. Donc l'événement c'est select index change. Alors on va remplir le grid avec la requête. Quelle requête?
Donc la requête c'est select étoile from stage where it association égale arrobas a. arrobas a هنا c'est وهذا numéro association. Donc خصنا نديرو لي paramètres. alors pour نديرو paramètres خصنا نديرو الكوموند paramètres عاد ندوزو على الداتا ادابتر SQL command. la requête et la connexion ici, paramètres, arrobas a, virgule, numéro association. Et جبناها من la valeur sélectionnée في la liste. Chaque fois que vous changez, donc le numéro associé, la valeur que vous avez choisi, et maintenant on va donc le grid view. Donc adapter on la commande dataset qui se remplit et le grid view data source égale ds et gridview.data bind. إلا إكزيكوتينا هنا تكون افيشاج عادي في الجريد، مي حنا بغينا حنا اللي نتحكمو في الترتيب ديال لي كولون، وكذلك نزيدو داك البوطون سيليكسيون يكون ادروات. في الحالة خصنا ندخلو، مي إلا إكزيكوتينا تيستيو هاد لا بارتي إكزيكوت il va nous donner l'affichage de l'association choisie. Stage. Oubliez une petite chose, ça a généré un autre post-back. Donc il a اختار هنا هاد الليست، نلقاو فيها auto post-back égale false، يعني مكديرش على الروتور باش تشوف تيكزيكوتي الكود ديال السيرفر. دونك خصنا نمشيو نديرو فيها auto post-back égale true. J'ai 19 minutes. Ok. Une erreur. Qu'est-ce qu'on a? Masterclass Scala arrobas a. Oui. مازدناش le paramètre. Donc درنا الكوموند، مازدناش paramètre في الكوموند. cmd.paramètre.add p1 et réexécuter. D'accord. Testage. Voilà. Donc l'association 2 là. Un seul stage, changeons 1, 2 stages, 3, ok. Arrêtons. Donc on va aller vers le grid view. Moi comme on veut. Je vais mettre ou le haja. On va pas laisser les colonnes se générer automatiquement. On va les ajouter une à une. Donc ID stage, la date de stage, de début, date de fin, et on a un bouton commande select. D'accord.
بوطون فايل بور لو ليي نفس لا كولون. خصك تمشي لداتا فايل وتكتب نفس الاسم ديال لا كولون ستاج. اوكي تاني نولي الي فيغ ايدي داتا فايل. دوزيام كولون اللي جات من سيليكت اللي كانت افيشا في الجريد الديبي. Et troisièmement, ok, et un petit détail هو داك الهيدر تاكس العنوان الاول ايديس العنوان ديال لا كولون الفوقاني اللي كيكون في الجري. هادي ماشي مشكله كيما كتبتوها ماشي مشكل. اي بالنسبة لهادي سيليكت إلا بغينا الهيدر تاست نقولو مثلا شوازي ولا شي حاجة شوا ستاج ولا انسكريبسيون. اوكي فوالا résultat exécutant. فوالا ولاحظوا واحد القضيه ملي درنا هادي في ابديت بانل الكود ولات ما كتديرش ان لي روتور. داكوغ voir qu'il va exécuter un code. Alors on va arrêter. نمشيو دونك دابا سيليكت فين كاينه ليفينمون كوريسبون ليها. دونك سي سيليكت اندكس تشانج. Il y a des événements de l'update, row updating, row deleting et select index change pour la ligne qui est index changed. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on a affiché quand je clique ici? Donc, ID stage. نقدروا نديروها في لابيل هذا باغراف غادي نقلوهم من هنا. دونك خصنا حتى الا كليكي على لا لين الثانيه ناخذوا هاد النوع ديال ستاج دات دي بي دات دو فو نديروها هنا. اي لو بوطون اسكير شنو يدير؟ خصو ياخد هاد لي فالور حتى هو. دونك خص يكري لنا من هاد الربعه. دونك نقدروا نديرو هاد تكست بوكس كوم سا باش تجي. اوكي ملي كليكي سانسكري غيستعمل هاد نيت بور لانسكريبسيون. On dirait, si vous voulez, dans... On peut les mettre dans un panel où je dois mettre graphiquement la partie. Donc ici, la petite panel, j'ouvre là, et on met un panel, par exemple. Les labels. choisi, ça c'est date début, ça c'est date de fin. On va تكون عندنا le bouton s'inscrire. Ok, je vous demande السياق. كنكليكو على لين سيليكت، لا لين اللي كاينه هنايا في الفيديو، كيختار الايدي ستار دات ديبي دات دو فان، كيتخادو كيتحطو هنا، وفين كليكو على انسكري. الو انسكري خصها حتى تعرف شنو هما لي فالور اللي اختاريتي. دونك خصنا شي طريقه دونك باش نعرفو
Donc là, on doit les mettre dans un label كنعرفو مسبقا ولا نستوكي في سيسيون. الا كاينه طريقتين نستوكي هاد لي فالور ديال لا لين اللي اختارتي في سيسيون قبل ما نافيشيهم هنا. كاين بزاف الطرق. انا جو بوزي نديرهم دون دي تكست بوكس سي. دونك غتكون عندنا هادي تكست بوكس 1 تكست بوكس 2 تكست بوكس 3 تحطوا فيهم لي فالور. دونك سا ملي دي سانسكريب يعرف من يجيب لي فالور اللي غادي يكري بهم لا راكيت دانسيرسيون. maintenant نمشيو l'événement select index change. كيفاش كنعرفوا النمره ديال لا لين qui a été sélectionnée. bon je pense pas la peine. كاينه وحده plus simple هي selected row. ممكن selected row. oui هذه افضل. selected row point cell c'est bien cells 0 par exemple point je pense point text. donc هذه غتكون c'est la valeur ديال id stage. نديرو في text box 1 text. dans text box 2 on met la colonne 2 date début. la colonne 2 c'est 1. text box 3 on fera cells 2. ok. qu'est-ce qui est demandé faire de la question ديال la question de l'inscription. La question D, 5D. Liste de stage. نختار واحدة l'association. نشوفو est-ce qu'on a جوج بها. Voilà. Alors ce que j'attends, c'est que quand je clique sur Select, il va actualiser la page. Il va faire une fonction appel, une fonction JavaScript. Alors là, là je me remets le lien Select. C'est parce que on a tel panneau. نديرو في ابديت بانل. هاد المعلومات اللي غتافيشي فيهم من بعد ليفينمون ولا ميتي اوسي دون مع تحت الجريد في وسط الابديت بانل. مزيان درناها في بانل باش نهزو مره واحده. اوكي سي فوالا بانل اكزيكيتون. ID stage 2 لا دات كما هي مكتوبه هنايا هنا دات دفا مزيان. اسبيرون كو هاد الفورما بعدا يقبلو في الانسيرسيون باسكو بوسيبل يخلق مشكله د ام نحيدوها من بعد. اوكي سيليكت فوالا. دابا نديرو انسكرير. انسكرير سي بلي سامبل. شنو قالو فيها واش عندنا واجد تقريبا. Le bouton s'inscrire permet d'ajouter une demande d'inscription dans la table demande d'inscription. La date de demande c'est la date d'aujourd'hui. L'état en attente. le ID stage هو الستاج اللي اختاريتي. ID volontaire ناخدوه من السيسيون. et ID inscription c'est automatique. نديرو la requête ici. Insert into demande d'inscription. Values. Donc l'oulani c'est le numéro d'inscription, il est automatique. Ajoura tani c'est la date. On dirait juste get date. Puis get date ولا تقدر تستعملها بالبارامتر. d'accord. le paramètre في السي شارب تبدا تيمبونو.
شنو عندنا موراها؟ demande d'inscription, d'autres demandes, ID volontaire غادي يكون session. ID stage تاهو ناخدو من text box و l'état c'est en attente. ID volontaire غادي يكون paramètre. وراه كذلك stage oui paramètre. Le dernier en attente avec باين la valeur ديالو c'est en attente. Et voilà notre requête d'introduction. Et on va sur s'inscrire, clique deux fois, bouton s'inscrire, la requête. Ok. Donc l'insertion, notre code qui est déjà prêt pour l'insertion. Insert. Voilà, on enlève bête داكشي اللي محتاجينوش. اوكي كان ديجا درنا الكونيكسيون شين دو كونيكسيون هي هاديك. اوكي لا كوموند فيهاش كاع لي بارامتر دونك نونليف سا on a que deux paramètres. دابا شنو عندنا insert into get date يعني ما درناش النيميرو دانسكريبسيون كيتزاد راه ديجا الايدونتيتي في الاول كنطلب ان يكون يتزاد اوتوماتيكمون ايدونتيتي 1 كرييت تيبل داكور ارباس ا سي تكست بوكس اسكو سي تكست بوكس ان تكست بوكس ديال اي دي ستاج دونك نشوف اسكو لو ا هو ستاج لا لو ا ماشي هو ستاج سي فولونتير لي فولونتير وراه كاين في السيسيون. وانا نجبدو خصنا نشوفو كيفاش سجلنا من لاباج دو كونيكسيون ملي درنا سو كونيكتي قبل ما نديرو ريديريكسيون كومبليت فوالا. وهذا اللي راه مستوكي عندنا السيرفر الاساسي. دونك لا سي سيت فالور volontaire ID volontaire. Le deuxième c'est comme stage j'ai fait requête ID inscription de la demande get date ID volontaire ID stage. ID stage هو اللي راه عندنا مكتوب في text box. ID stage text box هذا ما نحتاجوش في الانسيرسيون ديال ديبي دو تكست بوكس 1 كان يكون تكست بوكس فقط واضح. صا اي دي فولونتير نجيبو من السيسيون لا بيرسون ولا الفولونتير كي كونيكتي ديجا بي دونك تكون ريبريزونتي الاي دي ستاج اللي اختاريتيه فاش كليكيتي على سيليكت ici فوا هذا. اوكي اي لانسيرسيون va passer la table demande d'inscription. Exécute. Liste stage. Ok. On aura bien sûr le grid affiché في الأول واحد l'association الأولى كاين ماشي مشكل. كليكو على مثلا هاد خالد بغا يدير ستاج مثلا خالد 2 دونك سي دوزيام ستاج اي دي ديال فولونتير هو 1 اي اون كليكون سور سانسكرير. اسكو نا insérer ou bien non, je vois la table d'inscription. On a une inscription qui est aujourd'hui. Mais لاحظوا ان ما بانتش لاكسيون حيت ما درناش لا ميساج بيان اجوتي وكذلك ما داش الي روتور لحقاش كاين في وسط ابديت بان يعني بحال درنا باجاكس سي يعني فونكسيون جافا سكريبت كي اكزيكوتي سي افيك ما نساوش لوبجي اجاكس برينسيبال هو اكس ام ال اتش تي بي ريكويست يعني
هو اللي كيكون باش كيوقع هاد ليشونج. هنا في لاي بي l'objet update panel fait l'affaire avec script manager. script manager je répète c'est juste خصكو تانسيروها تكون هي من قبل l'update panel. d'accord ça marche. مثلا ناخدو شي association ديال 3 عندها stage 4 là oui on va sélectionner بعدا sélectionner on stage 4 نديرو inscrire. alors سنلقى stage 4 الفولونتير واحد exécuter stage 4 الفولونتير واحد ça marche. ok. La question suivante, c'est la question du web service. Créer un web service qui retourne la liste des demandes d'inscription d'un volontaire dans un paramètre. يعني كيما كان فولونتير ديما حط هداك الشيما مزيان يكون هداك الشيما دو لا باز دوني كومسا تعرف لا روكيت اللي خصك دير لي جوانتور الا كان ضروري ولا لا كيفاش le schéma qu'on crée à partir d'ici. Faisons new diagram database. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on a? ID volontaire qui est là, non? Ou qui est les inscriptions qui sont demandées avant même si je les les ID volontaires à la liste de demande qui retourne la liste de demandes d'inscription المعلومات ديال ان فولونتير دوني اون بارامتر. ما نحتاجوش هنا نديرو جوينتور، نقدر ناخدو كلي طونجير كريو بها ويب سيرفيس اون ميثود ويب ميثود اي بيان سور با روتورني ان داتا سيت. هاد داتا سيت علاش داتا سيت؟ لحقاش كاين بزاف لي دوموند غيرجع بزاف ممكنلكش ترجع ليا شان كاركتير وحده. من بعد غنكريو واحد لاباج اللي غادي تستعمل هاد لاباج غادي نعطيو النيميرو دو فولونتير اترافير مثلا تكست بوكس ولا liste drop down list et en cliquant sur un bouton affiché qui va afficher, faire appel au web service et afficher dans une grille les demandes. D'accord. Donc le web service. Donc, ajouter new item. Service. Web service avant de la question 6 bien sûr. ok donc on a des classes web service عندي مثال بهذيك web method. on va créer notre propre web method. alors notre web method elle va retourner un dataset. il y a une liste ديال هذوك سميها demande stage comme ça باش تكون واضحة. on peut passer int id volontaire. ok retourne non on va retourner bien sûr les datasets. l'importation ici. et c'est la new dataset. ok نحتاجو chaîne de connexion. ناخدوها من الكود اللي ديجا فيه باش منعاودوش نكتبها. مثلا الكود ديال لا كيستيون دو كنا عمرنا به جو بونس drop down list نستعملو نيت avec petit changement. d'accord. skill connexion importer. d'accord. dataset ديالنا ديجا ديكلاريتها. ici y a pas d'affichage direct parce que هذا هو السيرفيس ما ننتظر منه يرجع لينا لا ليست، مننتظرش منه يعني افيشي ولا اوتر. alors dataset adapter la requête مختلفة. donc select étoile from quoi on صاوبو la requête ici. ID volontaire
et comme la requête ولات فيها paramètre منلحقوش نعمرو الداتا سيت حتى ندوزو لا كوموند هي اللي ممكن نديرو كلارو فيها لي بارامتر SQL commande cmd SQL commande la requête de la connexion et le SQL paramètre اللي هو نيت هاد اللي دايز هنايا في هاد البارامتر دو لا فونكسيون new SQL paramètre arrobas a et pas la peine de convertir déjà au int, voilà, l'ajouter à la commande cmd.paramètre.add ok دوزنا la commande عمرنا الداتا رترنا شنو كنديرو دونك ابري الويب سيرفيس لا ميثود كاينه. Alors si j'exécute le web service بوحديتو بحال c'est une part غادي يعطيني le résultat retourné sous forme XML. Comme ça je suis sûr que ça marche le web service. Mais من بعد خصني نسجلو باش يكون consommable ailleurs يعني يقدر يكون accessible ailleurs. exécute نشوفو le résultat ديالو. Ok, bon, le Word, c'est la méthode de juste le Word, d'un fichier XML, format XML. Je fais notre méthode, la méthode d'Yamna. Ok, donc là, il vous demande quel est l'ID de volontaire. Volontaire واحد. Invoke. Voilà, ça marche. Donc, on a un fichier de l'XSD. C'est l'XSD. On a l'XML, les files de valeur en attente. Stage juge, demande ID volontaire et ainsi de suite. Donc, ok, le service mission. Alors, pour exécuter bien sûr le service, il ne faut pas avoir ici erreur le projet, surtout le build. Donc, on va enregistrer le web service comme service web, service référence, advanced, toujours chercher add web référence, c'est la version de Visual Studio. Donc web service dans ce projet, عندي un seul هو web service 1. donc il a pas دزنا هاد المرحلة هادي مزيان صافي داز هنا affiché في هاد البتي نافيغاتور ici مزيان. هنا ويب ريفرنس نيم تعطالو اسم باغ ديفو لوكالهوست مي يمكن نعطولو اسم بين اد ريفرنس. اوكي في هاد الحالة نكونو درنا السؤال ا. السؤال بي هو استعمال ديال هاد الويب سيرفيس يعني الاستهلاك ديالو. دونك خصنا اون باج سميتها تيست سيرفيس ويب باش نستهلكو هاد الويب سيرفيس. فوالا كريي اجوتي bon si web point bla ما نستعملو donc page master je pense comme vous voulez test web service. ok donc dans cette page test web service on va mettre un text box ندخلو فيه الاي دي volontaire et l'affichage غادي يرجعنا une data set. au mieux نديرو une grid view ici. ok un bouton pour déclencher l'appel pour appeler le web service. d'accord, cliquons ici. ok créons un objet de la classe web service. bon qui est localhost localhost pour web service v1 égale web service et la méthode w1.get demande d'inscription stage
ID volontaire est égal à la valeur que vous avez en ref textbox. Retourner sur mon dataset مزيان. Le retour c'est une dataset نستقبلها بداتاسيت ما عندنا شي مشكل. dataset et enfin on a notre grid view inséré ici data source égale ds et grid view data bind. Exécutons. Donc volontaire 1, demande d'inscription, et voilà. Ok. Donc je vous remercie. Donc à la prochaine. Salam alaikum.